अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। जैसे कि आपने एपिसोड 2 में सुना कि तानिया ने अपना दरवाज़ा गायब पाया और अपने फ्रेंड्स का भी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। लेकिन कहानी की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा इस स्टोरी का। आई होप आपने ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये एंड कैसा लगा। साथ में ही आपको ये स्टोरी कितनी अच्छी लगी। करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हल्का हो गया। वो नहीं जागा, लेकिन गीले कपड़ों में उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी पेश आ रही थी। जैसे ही उसने दीवार की तरफ करवट ली तो उसे महसूस हुआ जैसे कि उसके साथ कोई लेटा हुआ है। उसे पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसने अपनी मुट्ठी खौफ से बांध ली और बिजली की चमक जब आई तो उसे नजर आया कि दीवार पर एक साया नमूदार हो गया। वो चौंक कर उठ बैठा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं नजर आया। खौफ उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था। कदमों की आवाज उसके दरवाजे के बाहर से आने लगी। उसने अपने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाजा खोला। बाहर कोई भी नजर नहीं आया, सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। फिर वो आगे बढ़कर वाजिद के दरवाजे के पास आकर पहुंचा। वह दरवाजा खटखटाया तो वहां से कोई आवाज नहीं आई और ना ही किसी ने दरवाजा खोला। कुछ ही सेकंड बाद शहर के रूम में से एक चीख की आवाज आई। फिर वो उसके दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर पूछने लगा, सहर, सहर, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वहां से कोई भी जवाब उसको नहीं आया और चीख भी गायब हो चुकी थी। पुरस्कार खामोशियों ने आ घेरा। उसके कुछ टाइम बाद फिर वो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। हाथ में वो मौजूद कैंडल हवा के झोंकों से बुझने को तैयार थी। जाकर उसने तानिया का दरवाजा खटखटाया और वहां अंदर दाखिल हुआ तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसने उसको पुकारा, तानिया, तानिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो चलते चलते सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा और किचन से आहट सुनाई दे रही थी। उसने पुकारा, तानिया, क्या तुम हो? उसने नीचे झांकते हुए देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आहट मजीद वाज़ेह हो गई थी। वो ललचते कदमों के साथ नीचे उतर रहा था। वो आस्ते आस्ते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो नंगे पांव था। जब उसने नीचे कदम रखा फिर एक आहट सुनाई दी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि उसके साथ साथ कोई पीछे से उसके साथ ही नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज़ थी। वो नीचे उतर रहा था तो उसे महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक हवा का झोंका उससे टकराया और कैंडल बुझ गया। अंधेरा छा गया था। नीचे उतरा तो हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी। वहां पास जाकर देखा तो आवाज गुल हो गई। उसके बाद साजिद के हाथ बहुत ज्यादा कांपने लगे। वो पलटा तो उसको नजर आया कि किचन में कोई साया जा रहा है। वो धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ता गया। वो बरसात के मौसम में पसीने से उस था। ये पसीना खौफ का था, वहशत का था। वो किचन की तरफ बढ़ा, दरवाजे के बिल्कुल करीब ही था। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होता इसके शाने पर किसी ने हाथ रख दिया। फिर एक चीं की आवाज़ गूंजी और उसके साथ साथ सांस भी फूलने लगा। जब वो आस्ते से पलटा तो वहाँ तानिया थी। वो खुद भी खौफ के पसीने से डूबी हुई थी। तुम? उसकी आवाज़ लड़काने लगी। सांस को बहाल करने की कोशिश की। साजिद, मुझे लगता है कि इस हवेली में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। तानिया ने घबराते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो। हमें वो दोनों को भी आगाह कर देना चाहिए। तेज तेज कदमों के साथ वो वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और ऊपर आ गए। उफ यार, कितनी गर्मी है। वाजिद ने अपनी शर्ट उतार कर नीचे फेंक दी जमीन पर। 1 सेकंड बाद वही शर्ट किसी ने जमीन से उतार कर उसके मुंह पर उछाल दी। वो चौंक गया। इधर उधर देखने लगा तो उसने नोटिस किया कि खिड़की खुली है। उफ यार, लगता है कि हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है, उसने कहा। वो उठकर खिड़की की तरफ बंद करने गया, लेकिन हवाएं और ज्यादा तेज हो गईं। उसने अपना हाथ खिड़की को बंद करने के घर से बाहर बढ़ाया तो एक सुर्ख रंग की बूंद उसके हाथ पर नमूदार हो गई। फिर उसने बहुत गौर से उसको देखा तो उसने नोटिस किया कि वो खून था। उसने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा अपने हाथ को देखा तो वहां खून गायब हो चुका था।
یار واجد، لگتا ہے کہ سحر کا اثر تم پر بھی ہونے لگا، وہ خود سے بڑبڑانے لگا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک نہیں تھی۔ وہ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی جو پڑی ہوئی زمین پر شرٹ تھی اس پر بھی خون آ گیا۔ اس نے اس کو سیریس نہیں لیا، وہ کھڑکی بند کرنے لگا۔ پھر دوبارہ جا کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹا تو اس نے دیکھا ایک تیز دھار کنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ تانیہ اور راجد جیسے ہی اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سحر ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا سحر؟ تم اس حالت میں کیوں ہو؟ سحر کی سانس مسلسل پھولی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بتاؤ ہمیں کیا ہوا تمہاری یہ حالت؟ تانیہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک سے بتاؤ کیا ہے؟ ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے؟ بار بار کسی کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اکلاتے ہوئے بولا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ یہاں مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہم واجد کو فوراً یہاں سے لے لیتے ہیں اور نکلنے کی کرتے ہیں۔ ساجد کی یہ بات دونوں نے سر ہلا کر ہاں کر دیا۔ بجلی کی چمک میں مزید اضافہ ہو رہا جا رہا تھا اور گرج کی آواز بہت زیادہ سنائی دینے لگی۔ بادل اتنا شور مچا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بادل سر پر آ کر شور کر رہی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ کینڈل بار بار بجھ رہا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا تو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ یہاں کچھ ہے، مجھے اپنے پاؤں گیلے محسوس ہو رہے ہیں۔ سب کی نگاہیں زمین پر تھی کہ بجلی دوبارہ چمکی۔ دیکھ کر سب کے روٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون سے لپٹے ہوئے تھے کہ مارے ساجد کے ہاتھ سے کینڈل بھی گر گیا۔ تانیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگے۔ ان کی نظر خون پر ہی تھی۔ آنکھیں کھلی کی کھلی تب رہ گئیں جب بجلی دوبارہ چمکی۔ خون واجد کے لاش سے آ رہا تھا، اس کا سر کٹا ہوا تھا اور آنکھیں کھلی کی کھلی ہی تھیں۔ سحر نے ایک بہت زوردار چھینک ماری جس نے بادلوں کو بھی خاموش کر دیا۔ اس سے پہلے کہ بجلی دوبارہ اندھیرا کر دیتی، ساجد نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کہنے لگا، چلو یہاں سے جلد سے جلد۔ ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف پہنچے ایک آواز آئی۔ انہوں نے اس آواز کو سنا، وہ مڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تم سب کہاں جا رہے ہو؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ انہوں اسے دیکھ کر مزید ڈر گئے۔ اس کے بنیان پر خون لگا ہوا تھا۔ تم ساجد نے اکلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو ہم سے، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم واجد نہیں ہو، ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل آگے بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ میں واجد ہی ہوں۔ میں نے کہا وہاں رک جاؤ۔ دیوار پر لگے گلدستے کو ساجد نے اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ سحر آگے بڑھنے لگی۔ جب تم اتنے دور سے مارو گے تو خون تو بہے گا ہی نا۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کون سی لاش؟ کس کی لاش؟ واجد چلا کر کہنے لگا، یار ہمیں تو جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ تو ضرور گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں مزید نہیں رکنا چاہیے۔ ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا۔ لیکن ہم اس بارش میں جائیں گے کہاں؟ واجد نے جواب دیا، کہیں بھی یار، لیکن اب ہم اس حویلی میں نہیں رک سکتے۔ تانیہ نے کہا۔ سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے لیکن وہ دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی یار۔ دروازہ بالکل کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ساجد اور واجد نے بھی مدد کی لیکن بے سود رہے۔ اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ ایک ایسی آواز حویلی میں گونجی۔ اب ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بجلی کی چمک اور اس آواز مجسمے کو سامنے لانے میں بھی ناکام رہی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ ساجد نے لڑکاتے ہوئے کہا۔ تمہاری موت۔ ایک سایہ نمودار ہوا۔ بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے۔ وہ سایہ ہر گزرتے لمحے اپنا شکل تبدیل کر رہا تھا، یعنی کہ فیس شفٹنگ۔ پہلے وہ ساجد کی شکل میں نظر آیا، پھر سحر کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اگلے ہی سمے وہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری تھی۔ دروازہ کھلنے کی بے حد کوشش، لیکن وہ کھلنے کا نام نہیں لیا۔ سب نے باہر راستے کی تلاش شروع کر دی لیکن راستہ نہیں ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہو گئی۔ بجلی
की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले लम्हे सब एक दूसरे की आंखों से ओझल हो गए, एक दूसरे की आवाज़ सुनने से भी कासिर हो गए। रात का तूफान अब थम चुका था, स्याही की जगह अब रोशनी आ गई थी। एम्बुलेंस की आवाज़ें मसलसल हवेली की तरफ गूंजे ही जा रही थी। लाशें इनमें रखी जा चुकी थी। इन लाशों की हालत देखकर सभी हैरान थे। तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई थी। तीनों की नसें कटी हुई थीं और जिस्म पर दूसरे किसी भी खराशों के निशानात या तशद्दुद के निशानात नहीं थे, सिवाय एक लाश के। उसका सर दर्द से जुदा था। एक तेजदार खंजर से उसका सर काटा गया था। खंजर भी आले के पास से मिला, लेकिन चारों की उंगलियों के निशान थे। खंजर से सबकी नसें भी काटी गई थी, फिर खुद उन्होंने काटी थी। बहुत इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये ऐसा हुआ क्या था। उन्होंने ये कत्ल खुद किया था या किसी ने किया था। वो बुरा शख्स कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, ये तो एक मिस्ट्री ही रह गई। इस केस को काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और कुछ पता भी नहीं चला। इसलिए इस केस को बंद कर दिया गया और इस केस को अनसॉल्व्ड नाम दे दिया गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई और किसने की, उन्होंने खुद या किसी और ने। ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी तब भी मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो के भी आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।